ओम शांति 11/6/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, वर्तमान तुम मानंकु बेहदर पवित्रता को धारण करने को हेब। बेहदर पवित्रता अर्थात एकमात्र बाबांक व्यतीत अन्य केही मने पड़ु नथिबे। आजिर प्रश्न, बाबांक ठारू संपत्ति नेबार पूर्वर पुरुषार्थ एवं संपत्ति नेबार परवर्ती स्थिति रे कौन पार्थक्य रही? बाबांक ठारू संपत्ति नेबार पूर्वर पुरुषार्थ एवं संपत्ति नेबार परवर्ती स्थिति रे कौन पार्थक्य रही? जेतेबेले तुमे माने बाबांक ठारू संपत्ति नेउछ, बाबा उत्तर देउछ कहउछंती, जेतेबेले तुमे माने बाबांक ठारू संपत्ति नेउछ सेतेबेले देहर सबु संबंध को छाड़ी एकमात्र बाबांकु मने पकाइबार पुरुषार्थ करुछ एवं जेतेबेले संपत्ति मिली जाउछि सेतेबेले बाबांकु भूली जाउछ। जेहेतु एबे संपत्ति नेबार अछि तेणु एबे आउ काहा सहित नुआ संबंध जोड़िबार नाही, नचेत भूलिबा पाई कष्टकर हेब। तेणु सबुकिछि भूली जनंकु ही मने पकाओ, तेबे संपत्ति मिली जिव। गीत, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक पिलामानंकु बाबा बुझाउछंती जे ज्ञानी एवं अज्ञानी काहा काहाकु कुहा जाउछि। एक कथा केवल तुमे ब्राह्मण माने ही जानुछ। ज्ञान हेला पाठ पढ़ा, जहा द्वारा तुमे जानिगल जे आमे आत्मा एवं सीए परम पिता परमात्मा। तुमे माने जेतेबेले सेठारू मधुबन को आसुछ सेतेबेले प्रथमे निश्चय निजको आत्मा भावुछ। आमे जाउछु निज बाबांको पाखको। बाबा शिव बाबांको कही थांते। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा बाबांको शरीर रे अछंते, तेणु से मध्य बाबा होई गले। तुमे घरु बाहरिबा समय रे भाभी थाओ जे आमे बाप दादांक पाखको जाउछु। तुमे चिठी रे मध्य लिखि थाओ, बाप दादा, शिव बाबा, ब्रह्मा दादा, आमे बाबांक पाखको जाउछु। बाबा कल्प कल्प आम सहित मिसी थांते। बाबा आमको बेहद पवित्र करी बेहदर संपत्ति देउछन्ते। पवित्रतारे हद एवं बेहद रहिछि। तुमे माने बेहद पवित्र सतुप्रधान हेबा पाई पुरुषार्थ करुछ। क्रमानुसारे तो थांती। बेहदर पवित्रता अर्थात एकमात्र बेहदर बाबांक व्यतीत आउ काहार स्मृति न आसीबा। सेही बाबा बहुत मीठा अटंती। सीए उच्चरु उच्च भगवान अटंती एवं बेहदर पिता अटंती। सीए समस्तंकर पिता। ए कथा तुमे माने ही जानिछ। बेहदर पिता सबुबेले भारत रे ही आसी थांती। एठाकु आसी बेहदर सन्यास कराई थांती। सन्यास मध्य मुख्य अटेना, जहाकु वैराग्य कुहा जाउछि। बाबा समग्र पुराणा छी दुनियारू वैराग्य कराउछंती। कहउछंती पिलामाने यही पुराणा दुनियारू बुद्धिर जोग हटाई दियो। एहार नाम ही हेउछि नरक दुखधाम। केही मरीगले निजे मध्य कही थांती स्वर्गवासी हेला, तेबे निश्चित नरकरे थिला ना। एबे तुमे माने बुझी पारुछ जे एमाने जहा कहउछंती ताहा सबु भूल। बाबा स्वर्गवासी हेबा पाई यथार्थ कथा कहउछंती। सेथि पाई एबे ही पुरुषार्थ करिबाकू होइथाए। स्वर्गवासी हेबा पाई मध्य बाबांक व्यतीत आउ केही पुरुषार्थ कराई परिबे नाही। तुमे माने एबे पुरुषार्थ करुछ। आमे माने 21 जन्म पाई किपरि स्वर्गवासी हेबु करिला वाला हेउछंती बाबा। तांकु कुहा जाउछि स्वर्गीय ईश्वर पिता। से निजे आसी कहउछंती पिलामाने मु प्रथमे तुमको शांतिधाम को नहीं जीवी। मालिक अटना, तेणु प्रथमे शांतिधाम जाई पुणी सुखधाम को अभिनय करिबा पाई आसीब। आमे शांतिधाम को गले सबु धर्मर आत्मा माने मध्य शांतिधाम को जीवे।
बुद्धि पूरा एही ड्रामार चक्र को मन रखिबाकु हेब। आमे सबु जीवा शांतिधाम को, पुणी आमे ही प्रथमे आसी बाबांक ठारु संपत्ति पाई थाउ। तेबे जाहांक ठारु संपत्ति पाइबार थिब तांकु स्मरण निश्चित करिबाकु हेब। पिलामाने जानि थांती जे संपत्ति मिलिगले पुणी बाबांकर स्मृति भूली होई जिवो। संपत्ति तो बहुत सहज उपाय रे मिली थाए। बाबा सम्मुखरे कहउछंती, मधुर संतान माने तुमर जहा किछि देहर संबंध अछि से सबुको भूली जाओ। वर्तमान कौनसी भी नुआ संबंध जोड़ नाही। जदि कौनसी संबंध जोड़िब तेबे पुणी ताको भूलिबाकू पड़िब। धरिनिय पुओ किंबा झियो जन्म हेले तेबे ताहा मध्य जंजाल हेला। अधिकंकु मने पकाइबाकू पड़िला ना। बाबा कहउछंती समस्तंकु भूली केवल जनकु ही मने पकाओ। से ही आमर माता पिता टीचर गुरु आदि सबुकिछि अटंती। जणे पितांकर संतान आमे भाई भौणी अटु। आमर कका मामू आदिर कौनसी संबंध नाही। एहा एभली एक समय अटे जेउ समय रे केवल भाई भौणीर संबंध ही रही थाए। ब्रह्मांकर संतान हेले पुणी शिव बाबांकर संतान हेले, तेणु नाती नातुणी हेले ना। ए कथा तो पुरुषार्थर क्रम अनुसारे पक्का बुद्धि रे मने रही थाए। तुमे पिला माने चालिबा बुलिबा समय रे मध्य स्वदर्शन चक्रधारी हेउछ। तुमे माने एही समय रे चैतन्य लाइट हाउस अर्थात बतीघर अट। तुमर गोटिए आखिरे मुक्तिधाम, अन्य आखिरे जीवन मुक्तिधाम रहिछि। से लाइट हाउस तो जड़, किंतु तुमे माने चैतन्य अट। तुमको ज्ञानर नेत्र मिलिछि। तुमे माने ज्ञानवान होई समस्तंकु रास्ता देखाउछ। बाबा तुम मानंकु पाठ पढ़ाउछंती। तुमे माने एबे जानुछ जे एहा दुःखधाम अटे। आमे वर्तमान संगम जुगरे अछु, बाकी समग्र दुनिया कଳି जुगरे अछि। संगम जुगरे बाबा पिलामानंक सहित बसी कथावार्ता हेउछंती एवं पिलामाने ही एठाकु आसुछंती। केही केही लेखि थांती, बाबा अमुक को नहीं आसीबी, सीए बहुत भल पिला, गुण ग्रहण करिब, हुए तो तीर लागि जिवो। तेणु बाबांकु मध्य दया आसी थाए। होई पारे कल्याण होई जिवो। तुमे माने जानुछ जे एहा पुरुषोत्तम संगम जुग अटे। यही समय रे ही तुमे पुरुषोत्तम हेउछ। कଳି जुगरे समस्ते कनिष्ठ पुरुष, जे कि उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण को नमस्कार करुछंती। सत्य जुगरे केही भी काहाकू नमस्कार करे न थांती। एठाकार एही सबु कथा सेठारे होई न थाए। ए कथा मध्य बाबा बुझाउछंती, जदि भल भावरे बाबांकर स्मृति रे रही सेवा करिब तेबे आगकू गले तुमको साक्षात्कार मध्य हेब। तुमे काहार हेले भक्ति आदि करू नाह। बाबा केवल तुम मानंकु पाठ पढ़ाउछंती। घरे बसिथाई मध्य स्वतः साक्षात्कार आदि होई जाउछि। अनेकंकु ब्रह्मांकर साक्षात्कार होइथाए। तांकर साक्षात्कार पाई कौनसी पुरुषार्थ आदि करि न थांती। तेबे बेहदर पिता यांक द्वारा साक्षात्कार कराई थांती। भक्ति मार्गरे जिए जाहांक प्रति जेपरी भावना रखि थांती सेही अनुसारे तांकर साक्षात्कार होइथाए। एबे तुमर भावना सबुठारु उच्च बाबांक ठारे रहिछि। तेणु बिना परिश्रम रे बाबा साक्षात्कार कराउछंती। आरंभ रे केते सबु ध्यान रे चाली जाउथिले। एकत्र बसिथिबा समय रे आपे आपे ध्यान रे चाली जाउथिले। किछि भक्ति आदि करू नथिले। पिलामाने कौन केबे भक्ति करंती? सेतेबेले एहा जेपरी एक खेल होई जाइथिला। चाल वैकुंठ को जिबा। जणे अन्य जनंकु देखि चाली जाउथिले। तेबे जाहा किछि घटी जाइछि ताहा पुणी पुनरावृत्ति हेब। तुमे माने जानुछ जे आमे ही एही धर्मर थिलु। सत्य जुगरे प्रथमे प्रथमे एही धर्म थिला। एही धर्मरे बहुत सुख अछि। पुणी धीरे धीरे कला कम होई जाई थाए।
ଯେଉଁ ସୁଖ ନୂଆ ଘରେ ହୋଇଥାଏ ତାହାର ପୁରୁଣାରେ ନଥାଏ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେ ଚମକ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ଭିତରେ ତ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି ନା। କେଉଁଠି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ, କେଉଁଠି ଏହି ନର୍କ। ତୁମେମାନେ ଖୁସିରେ ରହୁଛ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ରହିବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଉଛ। ତେଣୁ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସୁଛ। ଏଠାରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଦେହର ସ୍ମୃତି ଆସିଲେ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଏକ ନିୟମ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଅ, ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। ବାବା, ମୁଁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବି। ତାହା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ। କେବଳ ଜଣକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆଖିରେ କାହାକୁ ବି ଦେଖ, ବୁଲ, ଚାଲ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥେ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ପରନ୍ତୁ ହାତରେ କାମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହୁ। ଆତ୍ମାକୁ ନିଜର ପ୍ରେମିକ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। କାହାର କୌଣସି ସଖୀ ସହିତ ପ୍ରୀତି ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ତାହାର ସ୍ମୃତି ରହିଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ସେହି ମୋହ ତୁଟିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାବା ଏ କ'ଣ? ଆରେ ତୁମେ ନାମ ରୂପରେ କାହିଁକି ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛ? ପ୍ରଥମତଃ ତୁମେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହେଉଛ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ତୁମର କୌଣସି ଅତୀତର ହିସାବ କିତାବ ରହିଛି, ତାହା ଧୋକା ଦେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଆଖିରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ସେଥିରେ ବୁଦ୍ଧି ନ ଯାଉ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏ କଥା ରହୁ ଯେ ଆମକୁ ଶିବ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି କେହି ତ ଏଠାରେ ବସିଥିଲେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, ମୁଁ କେତେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲି, ନଚେତ୍ ଚାଟ୍ରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ନିଜ ପାଖରେ ନୋଟ୍ ରଖ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଯୋଗରେ ବସିଯାଅ। ଭୋଜନ କରିସାରି 10-15 ମିନିଟ୍ ଆସି ଯୋଗରେ ବସିଯାଅ। କାହିଁକି ନା ଏଠି କୌଣସି କର୍ମଜଞ୍ଜାଳ ତ ନାହିଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କାମଧନ୍ଦା ଆଦି ଛାଡ଼ି ଆସିଛ, ତାହା କାହାର କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଉଛି। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ବାବା କହିଥାନ୍ତି, ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କର। ଏହା ତୁମର ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ କେତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଛ। ଦିନକୁ ଦିନ କେବଳ ତଳକୁ ହିଁ ଖସି ଆସିଲ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଦ୍ୱାରା କିଛି ମିଳିନଥାଏ। ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଥରେ ମାତ୍ର ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ, ତେବେ ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗର ପାସପୋର୍ଟ ସେହି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ବିକର୍ମକୁ ବିନାଶ କରି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ନଚେତ୍ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ମୁକୁଟ ଏବଂ ସିଂହାସନର ଫଟୋ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖ, ତେବେ ମନେ ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହିଭଳି ହେଉଛୁ। ଫଟୋକୁ ଯେତେ ଦେଖିବ ସେତେ ମନେ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ସେହିଥିରେ ହିଁ ମୋହ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଏହିଭଳି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନରରୁ ନାରାୟଣ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗିବ। ଶିବ ବାବା ମନେ ପଡ଼ିବେ। ଏସବୁ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଉପାୟ ଅଟେ। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପଚାର, ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଥା ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଆମର ବାବା ଆମକୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କିପରି 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ତ ଦରକାର ନା। ସମସ୍ତେ ତ 84 ଜନ୍ମ ନେବେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆକୁ ତ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଏମିତି କେବଳ ମୁହଁରେ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ ପୋଥି ବିଦ୍ୟା। ଏହା ତ ତୁମର ବାସ୍ତବ କଥା। ଏବେ ଯାହା ହେଉଛି
एबे जहा हेउछि ताहार पुणी भक्ति मार्गरे पुस्तक आदि तैयारी हेब। तुमे स्वदर्शन चक्रधारी होई विष्णुपुरी रे जाई जन्म नेउछ, एहा नुआ कथा अटे। रावण राज्य मिथ्याखंड पुणी सत्यखंड रामराज्य हेब, ए कथा चित्र रे बहुत स्पष्ट रूपे रहिछि। एबे एहा पुराणा दुनियार शेष समय अटे। 5000 वर्ष पूर्वे मध्य विनाश होइथिला। जेउ वैज्ञानिक माने अछंती तांक बुद्धि रे आसुछि जे जहा सबु आमे करूछु आमको केही जणे प्रेरणा देउछि। सेमाने एकथा मध्य जानी थांती आमे एही भली तैयारी करिबु जहा द्वारा सबु समाप्त होई जिवो, किंतु सेमाने परबस अटंती डरुछंती। जानी थांती जे घरे बसी गोटिए बम छाड़िबु तो सबु समाप्त करिदेबु। एरोप्लेन पेट्रोल आदिर मध्य दरकार पड़िबो नाही। तेबे विनाश तो निश्चित हेबो। नुआ दुनिया सत्ययुग थिला। जीशु कृष्णंकर 3000 वर्ष पूर्वे स्वर्ग थिला। एबे पुणी सेही स्वर्गर स्थापना हेउछि। आगकू गले सबु किछि बुझी पारिबे। तुमे जानुछ जे स्थापना निश्चित हेबो। एथिरे तो पाई पैसार मध्य संदेह नाही। यही ड्रामा कल्प पूर्व भली अतिक्रांत होई चलीछि। तेबे ड्रामा निश्चित तुम मानंकु पुरुषार्थ कराइब। एपरि मध्य नुहे जहा ड्रामा रे थिबो ताहा हेबो। पचारि थांती पुरुषार्थ बड़ ना प्रारब्ध बड़? पुरुषार्थ बड़, काहेकि ना पुरुषार्थरु ही प्रारब्ध मिलिबो। पुरुषार्थ व्यतीत केबे केही रही पारिबो नाही। तुमे माने एबे पुरुषार्थ करुछ ना? केउ केउ स्थानरु पिला माने आसुछंती पुरुषार्थ करुछ, कहउछंती बाबा आमे भूली जाउछु। अरे शिव बाबा तुमको कहउछंती जे मोते मने पकाओ। काहाकू कहउछंती? मो आत्मा को कहउछंती। बाबा आत्मा मानंक सहित ही कथावार्ता हेउछंती। शिव बाबा ही पतित पावन अटंती। एहांकर आत्मा मध्य तांकठारु सुनुछि। तुम मानंकु ए कथा पक्का निश्चय रहिबा दरकार जे बेहदर पिता आमको विश्वर मालिक करुछंती। से उच्चरु उच्च मिठारु मिठा बाबा अटंती। भक्ति मार्गरे आमे माने तांकु ही मने पकाउथिले। गायन मध्य करुछंती जे तुमर गति मति भिन्न अटे, तेणु निश्चित मत देइथिले। एबे तुम बुद्धि रे अछि एते सबु मनुष्य समस्ते घर को फेरिबे। विचार कर केते आत्मा अछंती? समस्तंकर संप्रदाय अछि। सबु आत्मा माने पुणी क्रमानुसारे परमधाम रे जाई बसिबे। स्कूल रे श्रेणी रो उत्तीर्ण हेले नंबर अनुजाई बसी थांती ना? तुमे मध्य नंबर अनुसारे जाउछ। छोटो बिंदु आत्मा नंबर अनुसारे जाई सेठारे बसिबो, पुणी नंबर अनुसारे पाठ करिबा पाई आसिबो। एहा रुद्रमाला अटे। बाबा कहउछंती एते कोटी आत्मा मानंकर माला अछि। उपरे मो फूल अछि। अभिनय करिबा पाई समस्ते एठाकु ही आसी थांती। एही भली ड्रामा तैयारी होइछि। कुहा जाइछि जे एहा पूर्व प्रस्तुत ड्रामा अटे। किपरि एही ड्रामा चालुछि ताहा तुमे माने जानिछ। तुमे माने समस्तंको एकथा जणाओ जे निजको आत्मा भावी बाबांको मने पकाइले तुमर विकर्म विनाश हेबो। पुणी तुमे माने घर को चली जीव। एहा केते मेहनतर कथा। समस्तंको रास्ता देखाओ, एहा ही तुमर कर्तव्य। तुमे कौनसी देहधारींक प्रति काहाकू आकर्षित कराउ नाह। बाबा तो कहउछंती मोते मने पकाओ तेबे पाप भस्म होई जीवो। बाबा जहा निर्देश देउछंती ताहा तो करिबाकू पड़िबो। एथिरे पचारिबारे कोन अछि? केमिति भी हेउ बाबांको स्मरण निश्चित कर। एथिरे बाबा कृपा कोन करिबे? जोगत तुमको करिबाकू हेबो, संपत्ति तुमको नेबाकू हेबो। बाबा स्वर्गर रचयिता अटंती। तेबे निश्चित स्वर्गर संपत्ति मिलिबो। एबे तुमे माने जानुछ जे एही वृक्ष पुराणा होई गलानी। सेथिपाई एही पुराणा दुनियारू वैराग्य हेउछि। एहाकू कुहा जाउछि बेहदर वैराग्य।
ସେହି ହଠଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ହେଲା ହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ। ସେମାନେ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବେହଦର ବୈରାଗୀମାନେ ପୁଣି ହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ କିପରି ଶିଖାଇବେ? ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଶିଖିଲ ଦେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ପରେ ମିଳିଥିବା ବାବା ଅଟନ୍ତି। 63 ଜନ୍ମ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲି, ବାସ୍ ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ପାସପୋର୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ନିଜର ବିକର୍ମକୁ ବିନାଶ କରି କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଚୈତନ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବତୀଘର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ ସୁଖଧାମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୁଃଖଧାମକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଇବାର ଭାବନା ରଖି ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଭବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଇବାର ବା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଭାବନା ରଖିବା ଅର୍ଥ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ହେବା। ନିଜର ଶୁଭ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଶୁଭଚିନ୍ତକ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା। କାହାର ବି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ମନେକରି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବା ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିଦେବା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା ହିଁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଅଟେ। ବଡ଼ କଥାକୁ ଛୋଟ କରିବା, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେବା, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗରେ ନ ଆସି ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଏହିଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଲା ବାଲା ହିଁ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଅଟନ୍ତି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ହିଁ ତ୍ୟାଗର ଭାଗ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ହିଁ ତ୍ୟାଗର ଭାଗ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସର୍ବଦା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ଏହି ପାଠକୁ ପକ୍କା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖର ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରକମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା, ମନର ବୃତ୍ତି ଏବଂ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତିର ବା ସୁଖର ଅନୁଭୂତି କରାଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଏହିଭଳି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।